Apransi, biota life kilang arado ona phanta, kardom pachur eglo, kardom. Pini adaba biota thambang phi, nilimen, tamiti mola rong hampi. Tangti pini adaba biota, ang tonten arju ponitha. KCS Don Suri Chingri Ahavar Amai Kisengpo. Dipurajan rong hanga rong along KCS Don Suri Chingri Hawar Amai Kiseng Padopo. Hampang Klembang Ranjit Kramsa Kataripona Mayalong KCS TDP Amai Pro Home Singbe Pentinglok Rong Asar KSE Asong Jatum Chitongdum. Loson si Pinang An Jingbai Jingsai Terapi Ranjit Kramsa Pan Mai Pura Pen Vidya Singhan Sia Pan Chunbang Arpu Pekponsi Ing Tangkring Pen KCS Don Suri Chingri Hawar Amai Sengpon Loposi Birtalongpon. Dipo Pen Abraham Tisuripo Birta Life. Donsuri Chingri Hawaramai Keseng Arani lo bangso komiti ke ceng sia bangke dito medha komiti si Parjapon lo Central Committee to nalang litong bang pen Central Committee President Sar Humsing Bay Labandak Organization Secretary dolo Sar Bhuban Tokbi Vice President Sar Kamsing Inti lang litong bang pen si litong han approval ng PCP niya bangke Ad-hoc committee Parjapon eglo apen full pledged committee istame mo kibang jilang por chingki chingwai pon pensin itum Parjapon egpo pini nitum Donsri Chingri Hawaramai ke Parjaplong lok bangke Donsri ara datum an abang si ako pai ke me ise beta ke me ningkarong arani laben furkemo along isi furkemo plang tanglo usini to bang kroilo athe ajak ding klui pen ningkan ko an pining an bangke ningkan phokebrai si sertalin talon edlo ningkan phokebrai si arta pleng edlo ana fisili to make Hawaramai chi senglong lasi lake ise ko pailo sini to mathalo lapen non ke japon je bhansini to manke ar kunang pipon lo nilige maipu non committee lo maipu lo lapen kuwa ke hai mida sing hanse bangke alang liga kongchung banglo secretary lo lasi non ke bang jelang aporhut ansu se jutang muthak karbi jutang muthak ni tumta ke claim ponji dam ponji bhansini tum che sik pon lo along ni tum unit ke seng ponji phanta ni tum matha pon lo cases unit parab ye phanse matha pon lo lapen zonal festivals dame ke bi ponji bhansini tum matha pon lo lasi kanduk awe dak cooperation mepik rong asar ro pasar tum benanglok long ri asar benanglok ketegeding dak politician party alam jipupe dharma alam jipupe kanduk awe ta cooperation bang meo support bang meo asong si chetheglong lo apen mesen bene tum bachun ponong lo ini abangke dak Donsuri ahawar ara tumhan isi purkemo arani bole tum matha ponik lo na dak pini abangke Donsuri Chingri Hawaramai karbi jutang song lah Hawaramai seng pon eglo sila so ke seng pon unbang ke litum kadlo kabe itum karbiak hei kang thim itum jutang ajubat nim rokom dopet itum jethan bom alam the along dak Donsuri arat atumta anso se jakong horang nang ke pidun thegia phansi pini bangso hawar ke seng pon busalang litum kani tum phan nang khanik lo lapen alang tum la so Hawaramai ke seng pan alu nang pale lo tarang solong siala so alu nang pale ateng mesin tum ta dak batai ke thom dak chingwa et pen si pini dak arni hot lo la sila so arni pen ateng pen pini dak tum kado kawe yo dak rong asaru pasar do an dak chitong pet pen ni tum tiri piame pen men don mai pu pen chenglok secretary do an tum wang lo si kado kawe chidon sar pen ini bangso Donsuri Chingri Hawaramai ke seng pon long poken ning arong lo ning thepon lo alang itu maya kong pen itu jutang asong tripa me tame ansu saya kong thepon lupo dan amen tame chingbar pig lo Donsuri Chingri Hawaramai aso Hawaramai pen si karbi do an pan ansu se pa Chingri pon tu unpo si ning thelo itu tala ranking alam karbi pinang dulu karbi pinang kita surat dulu je besar ni ka suar lutuma poko karba
na ke tiburong ta kisar kisidin da kenangan ka gitu kata da konton suksanan tum sentri labang alam na kele roka bangke aning kan bang iteng ek delo foreign tourist atum areng lok tum wang lo ha talino rupalin kan amasi tu aman apeng pilo aja lo karbia pe lah ya besar pisar wak lo aman pilo aja lo nang cudeng dun pakalo amasi ni tu mako lang sugu yunam nang poko isi ala lang sugu yuna rum pon lo solong pon lo madak lakut tibul long mangke aku la sopi si gilim teglong lo masalang tu bangke ore la sopi bang la an aman apeng ke dua b karbi atau aman apeng nang pi pelu sipu non dak bangako tibul long silim torong bang kuson aron lo walang sa tu mang na isalam ti acquisition son dokol he karbi dokol masih dum cing wai lo la tibul bang ke lim lider son de mesen jipu so nge ciparai ke dolo stame wan ma ke pacit hang pen laso kirip vet ama tum non ta unelang laso noi tum na kung saya me seminar pen sini tum padu po hadak si rip ke rip ji lai bang non na rip mene rip itu decision dolo tame pangdang urek de masih non ta aku laso tibul long kilim bang non ta long me meeting ta thek long bom laso si non thek long la bang tum seminar do ko la bang lang kijang pen inu da pran kidam di mahasa walong riar lo long kuwa long kido lower kopili hydro project demalong lang kijang pen inu apran dam juilo apran kidam jui abangki garo basti arong amekar lucy 1000 pusi pangthek pon pusi pirta longpon west karbiang long video chief joram kata report birta live कल हमारा वहाँ डैम साइड पे लोंको प्रोजेक्ट पे एक्सीडेंट हुआ था। हमारा दोषी है लोहित थोसन है, वो 17 नंबर ब्लॉक से गिरा है, ऊपर से गिरा है। वो मतलब जैसे कि सुसु करने के लिए जाएगा बोल रहा था, काम शुरू हो गया था 9 बजे करीबन 9 बजे तरफ को। उस टाइम पे मतलब सुसु करने के लिए गया, उस टाइम पे वो तो दोस्त को बोला सुसु करने के लिए जाएगा हम ऐसा कुछ बोला है, मोबाइल भी दिया है, काम करने के लिए जाएगा, काम करने के लिए मोबाइल भी साइड में दोस्त को दिया है। उस बाद में दोस्त लोग भी था, ठीक है, वो लोग आधी दोस्त लोग तो ऊपर चढ़ भी गया है काम के लिए। बाद में वो दोस्त आवाज सुना तो नीचे तरफ गिरने वाला वो दिखाई दिया बोलता है, मतलब गिर के वो लोग आवाज होता है ना, गिरने के बाद आवाज होता है वो वाला दिखाई दिया बोलता है। तो साथ ही साथ गिरने वाला आवाज सुनने के साथ दोस्त लोग भी चिल्लाया। उसके बाद गिरने के बाद वहां से दोस्त लोग भी हल्ला हो गया। उसके बाद हाँ वो ट्रेन से बाद में उसको ऊपर निकाला गया। काम करने के लिए चढ़ ही रहा था, काम करने के लिए चढ़ रहा था। हाँ ऐसा ही कुछ है, वो मतलब दोस्त लोग चढ़ गया है, वो बस सुसु करने के लिए जाएगा कुछ बोला है। दोस्त को मतलब साइड में मोबाइल भी कर दिया, बैग पर रख दिया है, फोन साथ में उसने नहीं लेके गया, काम के टाइम में फोन नहीं चलाता इसलिए वो फोन साइड कर दिया और काम करने जाएगा ऐसे बोल के गया है। वहाँ में इतना बड़ा घटना तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन छोटा मोटा घटना होता है कभी कभी, मतलब छोटा मोटा है, जैसे कि छोटा मोटा सरिया कभी वो हो जाता है, गिरने वाला कुछ है जाता है, हाथ कभी कुछ हो जाता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है कभी भी हमारा वहाँ पे। लेकिन आज कैसा हो गया, मेरे दोस्त आज गुजर गया, हमारा बीच में से नहीं है अभी। कल करीबन 9 तो 9:30 का बीच में है। मेरे दोस्त ये फोन किया था हमको 9:30 में, प्रोजेक्ट मतलब वो पावर हाउस तरफ में काम करता हूँ, तो दोस्त फोन किया, ये भी छुट्टी में था, तो वो फोन करके हमको बुलाया, तो बोल रहा था दोस्त एक्सीडेंट हो गया जल्दी आइए बोल के बोल रहा था। मैं साथ ही साथ आ गया। वो फोन किया था हमको करीबन 9:35 को फोन किया था, तो वो 9:35 टू 9 बजे का बीच में था। यहाँ पे अभी कंपनी का कोई आदमी आया है? कंपनी का आदमी बस हम दोनों आए हैं। कल गया है वो 3 गया था, 3 मैनेजमेंट में से प्रंजित सर गया था, उसके बाद से और 2 गया था, एक मेडिकल का स्टाफ भी गया था और एक उसको जो टाइम ऑफिस में बैठते हैं वो वाला स्टाफ गया, 3 स्टाफ गया था कल हम लोग के साथ। वो कंपनी की तरफ से पहले हम लोग ज्वाइन होते हैं ना सर, उस टाइम पे ही हमारा तरफ से मतलब इंश्योरेंस बोल के कंपनी से दिया जाता है, वो नॉमिनी बोल के दिया जाता है, किसका कुछ हो जाए, अगर कुछ बाई चांस कुछ हो जाए बोल के, तो हम जब हम लोग ज्वाइन कराते हैं उसमें से लिखा होता है कि कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्लेम करने के लिए किसको देंगे हम, मतलब वो कुछ एक्सीडेंट हो जाए किसका नाम पे उसका वो मतलब क्लेम करने का ऑप्शन होगा, वो मतलब वो अपना माँ या पिताजी या बहन उसके लिए नॉमिनेशन दे सकते हैं, नॉमिनी दे सकते हैं, उसके लिए दिया गया। और कल लेके आया था, वो लोग बोल रहा था नोगोंग पे पोस्टमार्टम करेगा, तो हमारा दोस्त है, हम लोग अपना जगह में है, इसीलिए हम लोग कल लोगों का जो पुलिस लोग था
उनसे बात करके हम लोग वो लोगों का जो पुलिस आउटपोस्ट से वो लोग भी गए हैं, पुलिस लोग गए हैं, वो पुलिस आए हैं साथ में, वो आके वहाँ से वो पहले गया नहीं था, वो लोग पीछे बाद में गया था, वो लोग लेके आके यहाँ पे आप लोगों पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे बोल के वो लोग खुद लेके आए हैं। कल रात का हम लोग करीबन यहाँ पे 12:30 पहुंच गए थे हम लोग, फिर भी हम लोग अंदर घुसने को नहीं मिला है। हाँ हाँ, कंपनी का मतलब कंपनी में मैं मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करता हूँ, उसमें सुपरवाइजर का काम करता हूँ मैं। कंपनी हम लोग एक ही साथ में है, लेकिन शायद अलग अलग था हमारा। हाँ हाँ, आप दोस्त ही सबसे आए मतलब हाँ, मैं अपना दोस्त है, उस पर देखभाल भी करना है, कोई अगर नहीं आएगा तो कैसे रहेगा, हमारा दोस्त ही है, इंचार्ज कोई नहीं आ पाया, इधर तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग को तो अपना दोस्त की तरफ से देखना ही है, हम लोग देखने का हक बनता है, मेरा दोस्त है और आप और हमारा कॉन्ट्रैक्टर से भी हम लोग को देखना पड़ेगा ही, इसके लिए हम आए हैं। मेरा वेलबर नूनिशा है। हाँ हाँ, अच्छा, कल में अमृतसर डैम में घटना हुआ, गोरबाड़ी के आदमी है, हम लोग के रिलेटिव है, हम तो रिलेटिव है, इसलिए हम खबर मिला, आया हॉस्पिटल में, अभी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। लेकिन इधर में पूछताछ किया, 2 आदमी साथ में आया, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं सका। लेकिन उधर में डैम में काम करने में गिर गया, लेकिन कैसे गिरा, क्या हुआ, वो जो 3 साल से काम करके आया, लेकिन कैसे गिरा उसका बारे में 2 आदमी आया, उन लोगों को पता नहीं सका, और वो तो मर गया, उसको तो जवाब लेने नहीं सकता, इसलिए वो तो अपना मर्जी से तो वहां में तो वॉल में तो नहीं उठा, अपना काम निभाया, अपना ड्यूटी करा, इसलिए उसको उधर का प्रोजेक्ट का कंपनी लोग अच्छा उसको इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा, उसका अच्छा से इंक्वायरी करने के बाद हम लोग को सच मिलने लगेगा, मालूम होने लगेगा, और उसका बाद आदमी तो खत्म हो गया, लेकिन उसको खत्म होने के बाद में भी उसका अंदर में काम करा तो उन लोग का तरफ से भी जो मिलना है वो तो मिलने लगेगा उसका। अभी अब क्या सरकार को क्या कहेंगे, इस तरह से घटना हो रहा है? हाँ, आगे में इंक्वायरी होना चाहिए। आया ये तो जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करना पड़ेगा, इंक्वायरी नहीं करके तो ऐसे तो आदमी है, इंसान है, ऐसे तो अपने से तो नहीं गिरेगा, क्या कैसे गिरा नहीं गिरा, उसको अच्छा से छानबीन करके उसको मालूम करके हम लोग को जस्टिस मिलना लगेगा, और उसका बाद में हम लोग को भी जल्दी से जल्दी खबर दीजिए कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा, कुछ देखने नहीं मिला, कुछ पता नहीं सका, इसलिए वो अपना ऑन ड्यूटी में काम करने में ऐसे घटना होने वाला को तो हम लोग उसका अंदर में जो काम करा उन लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से जो मिलना है उन लोगों को जल्दी हम लोग को मिलने से बहुत अच्छा होगा बोल के हम बोलता है। Song Phi Chingrum Pet Pen Kalitang Namrata in TP upon Justice Longback Nangji Pupen Medro Kaipon Jakong ni Paying Kora Hini Arni Kang Sam Apor Malom Hai Ilong Park along Kalitang Namrata in TP upon Justice Longback Nangji Pupen Medro Kaipon Pen Kachikimupon Lasso Long Karbi Youth Development Association Karbi Youth Student Organization XWKSA Chunbang P Sangat Sengarpi Lapten Karbi Nogbe Hampanga Songatum Patiupi Ponsi Prabjen Pen Kalitang Namrata in Piapan Apan Karmut Bekatumapan Neptranang Dipsi Lasong Piatum Pihan Potopon News Report Buta Live আজি আমি এটা ক্যান্ডেল মার্চ কৰাটো কাৰণ হ'ল আজি আমাৰ ন্যায় লাগে, কাৰণ আজিৰ দিনটো আমি ইয়াতে ক্যান্ডেল মাৰ্চৰ আজি আমি এটা পোহৰ ক্যান্ডেল মাৰ্চৰ এটা শোভাযাত্ৰা আমি এটা আৰম্ভ কৰিছো, কাৰণ আজি আমাৰ মাজতে কাৰোবাৰ ভনী কাৰোবাৰ কইনা বা কাৰোবাৰ ঘৰৰ সদস্য এজন হেৰাব লগা হ'ল। তাৰ নামটো হ'ল নামৃতা ইংটিপি। তাৰ নামৃতা ইংটিপি 15 জুন তাৰিখৰ পৰা তেওঁ নিখোজ হৈ আছিল, আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ মৃত্যুদেহখন যে নগৰ ৰাজপথত পোৱা গৈছে, আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে যে চিনাক্ত কৰিবলৈ যে থানালৈ যায়, আৰু যোৱাৰ পাছত যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে তাতে নিশ্চিত কৰে যে সেই কইনাটিৰ হাতৰ
হাতৰ যোনটো সূতা আৰু আঙুঠিৰ চিহ্ন চাই কিনে তেওঁ নিজৰ কইনা বুলি ভাবিছে কিন্তু তাৰ পাছতে তেওঁ সেই মৃত্যুৰ দেহখনো ঘৰলৈ আনিব নাপালে আৰু তেওঁৰ ছোৱালী মৃত্যুৰ দেহখনো তেওঁ চাবলৈ নাপালে এতিয়া ইয়াতে কথাটো হ'ল যে ইয়াতে ৰহাৰ আন এটা পৰিয়ালে তাতে নিজৰ নিৰুদ্দেশ হৈ থকা কইনাটিৰ মৃত্যুৰে ভাবি তেওঁ লৈ যোৱাৰ পাছতে সেই মৃত্যুৰ দেহখনৰ সৎকাৰ কৰি দিয়া বুলি তাতে কোৱা হৈছে এতিয়া ইয়াতে সন্দেহজনক কথাটো হ'ল যে যোনটো মৃত্যুদেহখন আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দেখি পাইছো বা আমি সকলো এটা দেখি পাইছো কিন্তু সেই মৃত্যুদেহখন যে পুৰা মানে ভালকৈ এটা চিনাক্ত কৰিব পাৰে যে মানে একেবাৰে যে ডেড বডিখন যে চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে বা একেবাৰে গেলি পচি গৈছে এনেকুৱা নহয় ডেড বডিখন ভালদৰে এইটো চিনাক্ত কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে মই ক'বলৈ খোজো যে যিমান সেই নামৃতাৰ হত্যাকাৰীৰ যিমান অপৰাধ কৰিছে সিমানে মই ক'ম যে পিংকি দাসৰ পৰিয়ালে সিমানে অপৰাধ কৰিছে বুলি মই ইয়াতে দাবী কৰিছো আৰু আজিৰ দিনটোত আমি এইটো দাবী কৰিছো যে সেই হত্যাকাৰীয়ে কঠোৰভাৱে শাস্তি পায় আৰু ইয়াক আৰু তেখেতক ফাঁচীৰ বাবে আমি দাবীৰ উত্থাপন আমি কৰিছো আৰু চৰকাৰ এতিয়া চলি থকা চৰকাৰ আৰু লগতে আমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰকো মই ইয়াতে কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে সেই দোষীক শাস্তি দিব লাগে আৰু লগতে তেওঁক ফাঁচীৰ ব্যৱস্থাও তাতে কৰিব লাগে যাতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আৰু বাৰে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহয় কাৰণ এতিয়া যে বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও বুলি মানে এটা আঁচনি এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ যে এটা উল্লেখযোগ্য এটা পদক্ষেপ যাৰ মানে মূল্য হৈছে যে সন্তানৰ শিক্ষা আৰু সন্তানৰ সুৰক্ষা এতিয়া আমি এটা ক'বলৈ গ'লে যে ইয়াতে সন্তানৰ শিক্ষা আৰু সুৰক্ষা ইয়াতে ক'ত দেখি পাইছে এটা চৰকাৰ মই যে ক'ব খোজো কাৰণ আমাৰ ডিফু কাৰ্বি আংলঙত ইয়াত মানে যিমানখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে তেওঁলোকে য'ত থাকিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তাতে সুবিধা নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে আনৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে বা অসুবিধাবোৰ হ'ল যে তেওঁলোকে থকা ঠাইত স্কুল ঘৰ থকাৰ উপৰিও তাতে মানে শিক্ষয়িত্ৰীবোৰ নোযোৱা আৰু লগতে যে ৰাস্তা ঘাট বেয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে বিদ্যালয় যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে সেইবাবে তেওঁলোকে আনৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু থকাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছে বা বলৎকাৰৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে এতিয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া সুমিলা ৰংহাংপি কেছটো যদি আমি ইয়াতে চাবলৈ গ'লে যে এইটো এটা বহুত ভয়ানক বুলি আমি ক'ম আৰু এইটো ন্যায় পাইছে নে ন্যায় পোৱা নাই কাৰণ সুমিলা ৰংহাংপিৰ ভুল কি আছিল তেওঁ যে পঢ়াৰ বাবে তেওঁ আনৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে বলাৎকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁৰ দেশখনক যে অগ্নি সংযোগ কৰি তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াতে ন্যায় কিয় পোৱা নাই কথাটো হ'ল যে এতিয়া চৰকাৰে এতিয়া ওলাই আহক তেওঁলোকে ওলাই আহি এটা মাত দিয়ক আৰু মাত দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে কৰিব লগা কামবোৰ কৰিব লাগে আৰু যে যাতে মানে দুখীয়া শাস্তি পায় আৰু ফাঁচীৰ বাবে তেওঁলোকে এটা দাবী কৰিব লাগে বুলি এইভাবে আজি আমি এটা মাত দিছো আৰু যদি চৰকাৰবোৰে যদি আমাক ন্যায় দিব নোৱাৰে বা ইয়াতে পুলিচবোৰ অসমৰ আৰক্ষীবোৰে যে আমি ন্যায় দিব নোৱাৰে এনেকা চৰকাৰক এনেকা আমি ইয়াতে নিন্দা কৰিছো বুলি আমি ক'ম দাবীটো মোৰ ইমানেই যে এতিয়া পোনপ্ৰথমে মানে যাৰ হলেও যে তেওঁলোকৰ এটা সন্তানটি হেৰুৱাব লগা হ'ল সেইবাবে ন্যায়টো বহুত ডাঙৰ বুলি মই ক'ম ন্যায়টো পাব লাগিব মইতো চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছো আৰু কামটো কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে যে ন্যায় যদি দিব নোৱাৰে ক'লে আমি প্ৰতিবাদটো আমি কৰি থাকিম আৰু আমি চলাই গৈ থাকিম কাৰণ আমাৰ বাৰে আমাৰ ডিফু কাৰ্বি আংলঙত এইটো ঘটনাটো সংঘটিত হৈ আছে যে স্কুলৰ নামতে কাৰোবাৰ ঘৰ থাকি তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈ আছে বলাৎকাৰ হৈ আছে ইয়াৰ ন্যায় আমি পাইছোনে আজিলৈকে আমি ইয়াৰ ন্যায় আমি পোৱা নাই সেইবাবে আমি প্ৰতিবাদ আমি চলাই থাকিম প্ৰতিবাদ আমি কৰি থাকিম Tangti, pini ada abierta ke lapuan si kang ton pon iglo, domi thami korbang thu.